السلام علیکم ناظرین۔ دروازے کا پردہ ایک طرف ہٹا اور میرے سامنے سیاہ آنکھوں اور نیم سنہری بالوں والی فلسطینی مجاہدہ اور میری درینہ ساتھی سعدیہ کھڑی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اشارے سے مجھے اندر آنے کو کہا۔ دوسرا کمرہ بہت ہی چھوٹا تھا، صرف ایک پلنگ اور ایک میز بچھی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے بے اختیار ہو کر سعدیہ سے پوچھا کہ وہ یہاں کیسے آ گئی۔ سعدیہ نے قدیم یہودی عورتوں والا لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ صبح کی پہلی فلائٹ میں یروشلم سے یہاں آئی ہے۔ ہم کئی روز سے تمہاری تلاش میں تھے۔ ہم نے تمہاری تصویر یہاں بھی اپنے آدمیوں کو بھیج دی تھی۔ کل رات مجھے اطلاع ملی کہ تم حیفا کے ایک کمانڈر کے بنگلے میں ایک عورت کے ساتھ تھے۔ میں نے پچھلے پہر کی فلائٹ پکڑی اور یہاں آ گئی۔ سعدیہ کو اپنے قریب پا کر مجھے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ اس کے لباس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو مجھے ہزاروں سال پہلے کی اسرائیلی تہذیب کی یاد دلا رہی تھی۔ میں نے قدرتی طور پر سوال کیا کہ وہ میرے بارے میں اتنی پریشان کیوں تھی۔ مجھے خوش فہمی تھی کہ وہ یہی کہے گی کہ میں اسے بہت یاد آ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس بھر کر فرش کی طرف دیکھا، پھر پلنگ پر بیٹھ گئی اور بولی، مجھے افسوس ہے عامر کہ تم اس وقت مشن کو خیر آباد کہہ رہے ہو، جب تمہارے ملک اور ہمارے کاز کو تمہاری اشد ضرورت ہے۔ میں اس کا منہ تکنے لگا۔ میں سمجھا نہیں سعدیہ، ذرا کھل کر بات کرو۔ سعدیہ بولی، میں جانتی ہوں کہ تم یہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنا رہے ہو، مگر عامر، کیا تمہارا وہ مشن مکمل ہو گیا ہے جس کو لے کر تم اس ملک میں داخل ہوئے تھے؟ کیا تم نے پاکستانی سفارتکار کی نوجوان بیٹی سونیا کو دشمنوں کے چنگل سے چھڑا کر اپنے وطن پہنچا دیا ہے؟ شاید تم نہیں جانتے کہ سونیا کے باپ کو قاہرہ میں کسی گمنام شخص نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس وقت سونیا کی ماں اپنی بیٹی اور خاوند کے غم کو سینے میں لیے اسپتال میں بستر مرگ پر پڑی ہے۔ اسرائیلی حکومت نے سونیا کے بدلے 4 ایسے اسرائیلی جاسوسوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے جنہیں قاہرہ کی حکومت کسی صورت بھی رہا نہیں کرنا چاہتی۔ ان سے نہایت اہم معلومات حاصل کرنے کے بارے میں پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ قاہرہ کو پاکستانی حکومت سے اپنے تعلقات کا بھی شدید احساس ہے اور وہ پاکستانی سفارتکار کی بیٹی کو ہر قیمت پر اسرائیلیوں کی قید سے نکال کر پاکستانی سفیر کے حوالے کرنا چاہتی ہے۔ اس اہم ترین کام کی ذمہ داری ہمیں سونپی گئی تھی، لیکن تم خود اس ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ ہم تمہیں زبردستی نہیں روک سکتے۔ اگر تم نے واقعی یہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہم اس سلسلے میں بھی تمہاری مدد کریں گے، لیکن تمہارے چلے جانے سے تمہاری ایک پاکستانی بیٹی پر یہاں جو گزرے گی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی تک تو اسرائیل کی قاہرہ گورنمنٹ سے گفت و شنید جاری ہے۔ جو ہی یہ ناکام ہوئی، اسرائیلی سونیا پر شرمناک تشدد کا سلسلہ شروع کر دے گا اور اس کی کٹی پھٹی لاش واپس قاہرہ جائے گی۔ سعدیہ کی باتوں سے میرا خون کھول اٹھا۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سعدیہ بولی، یہ کام ہمارے آدمی بھی کر سکتے تھے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کے بعد شام اور مصر میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور شام کے وہ کمانڈوز جو اسرائیل میں خفیہ طور پر برسر پیکار ہیں مصر کی خاطر یہ مشن اپنے ہاتھ میں لینے کو تیار نہیں۔ ہمارے کمانڈوز کی تعداد زیادہ تر صحرائے سینا میں اسرائیلیوں کی ریشہ دوانیوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ باقی ہم میں یہاں جو چند ایک ایجنٹ ہیں ان میں سے ایک بھی کمانڈو نہیں ہے، اور پھر اس مشن میں تمہارے وطن پاک کی عزت اور حرمت بھی وابستہ ہے۔ اگر تم کسی طرح پاکستانی سفارتکار کی بیٹی سونیا کو اسرائیلیوں کے پنجہ استبداد سے نکال کر لے گئے تو ذرا سوچو تمہارے ملک کی کس قدر نیک نامی ہوگی، اور ایک ایسی ماں کو نئی زندگی بھی مل جائے گی جو اپنی بیٹی کے غم میں اس وقت قاہرہ کے اسپتال میں پڑی ہے۔ میں نے سعدیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہا، سعدیہ، اس سے زیادہ سننے کی مجھ میں طاقت نہیں، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ میں اپنے وطن پاک اور تمہاری محبت کا عہد کرتا ہوں کہ جب تک سونیا کو اسرائیلیوں کے قبضے سے چھڑا کر قاہرہ نہیں پہنچا لیتا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ سعدیہ خوش بھی ہوئی اور کچھ شرما بھی گئی۔ اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، عامر، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب ہمیں یقین ہے کہ سونیا کی زندگی اور عزت بچ جائے گی، کیونکہ تم ایک بہادر اور تجربے کار کمانڈو ہو۔ تم اسے موت کے منہ سے نکال لاؤ گے۔ میں نے سعدیہ سے پوچھا کہ کیا اسے معلوم ہے کہ سونیا کو اسرائیلی انٹیلیجنس نے کہاں قید کیا ہوا ہے؟ سعدیہ نے جواب دیا، ہم نے اس سلسلے میں اپنے ذرائع سے جو مصدقہ اطلاعات حاصل کی ہیں
ان کے مطابق سونیا کو بھارت کے مالدیپ جزائر میں سے کسی ایک جزیرے میں رکھا گیا ہے۔ تم بھی جانتے ہو کہ اسرائیل کے بھارت کے ساتھ گہرے دوستانہ روابط ہیں اور دونوں ملک اپنے مشترکہ دشمن یعنی تمہارے وطن پاکستان کے خلاف کسی بھی کارروائی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی بھارت نے اسرائیلی حکومت سے تعاون کرتے ہوئے مالدیپ کا چاروں طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ایک چھوٹا سا جزیرہ مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا ہے۔ اس جزیرے پر اسرائیل نے اپنی سیکورٹی گارڈ متعین کر رکھی ہے۔ جزیرے کے ارد گرد انڈین کوسٹل گارڈ متعین کر رکھی ہے۔ جزیرے کے ارد گرد انڈین کوسٹل گارڈ کے ٹیلر بھی گشت کرتے رہتے ہیں اور ان کی ساحل پر چوکیاں بھی ہیں، لیکن جزیرے کے اندر اسرائیلی حکومت کا نظم و نسق چلتا ہے۔ وہاں خاردار تاریں لگا کر انہوں نے ایک چھوٹا سا قیدی کیمپ بنا رکھا ہے جہاں اسرائیلی حزب اختلاف کے ایسے سیاسی مخالف بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں جن کے بارے میں اسرائیلی حکومت نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ جلاں وطن ہونے کے بعد اپنی مرضی سے ارجنٹائن یا سوئٹزرلینڈ چلے گئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مالدیپ کے اس جہنمی جزیرے میں موت سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سونیا بھی اس کیمپ کے کسی تہہ خانے میں قید ہے۔ میں نے سعدیہ کی بات کاٹتے ہوئے سوال کیا کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے کون سے ذرائع استعمال کرنے ہوں گے؟ سعدیہ بولی، اگر تم کسی طرح بحری جہاز میں سوار ہو کر مالدیپ کے جزائر تک پہنچ بھی گیا تو تمہارے لیے اس اسرائیلی جزیرے تک پہنچنا ناممکن ہوگا، اور ہو سکتا ہے اگر تم پہنچ بھی جاؤ تو تمہیں بہت سا وقت لگ جائے گا، اور وقت اب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس گمنام اسرائیلی جزیرے پر کسی بھی اجنبی شخص کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس جزیرے کے بارے میں ہمیں ایسی اطلاعات بھی ملی ہیں کہ یہودیوں نے بھارت کی مدد سے وہاں خفیہ ایٹمی پلانٹ لگا رکھا ہے جہاں یورینیم پر کسی انتہائی طاقتور اور سستی ترین توانائی کے حصول کے لیے تجربے ہو رہے ہیں، لیکن تمہیں صرف سونیا کو وہاں سے نکالنا ہے۔ تمہیں ایک آسانی یہ بھی ہے کہ تم خود اسی براعظم کے رہنے والے ہو اور جنوبی بھارت کی زبان تامل بڑی روانی سے بول لیتے ہو۔ میں گہری سوچ میں تھا۔ سعدیہ نے کہا، کیا تم ذہنی طور پر اس مشن کے لیے تیار ہو؟ اگر تمہارے دل میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ ہو تو تم اس مشن سے دستبردار بھی ہو سکتے ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے عہنی عزم کے ساتھ کہا کہ میں اپنے وطن پاک کی بیٹی کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، اور میں یہ بھی تمہیں بتا دوں گا کہ میرے جیسا کمانڈو جب وطن پر جان قربان کرتا ہے تو اس کا مشن مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ سعدیہ بہت خوش ہوئی۔ وہ پہلے ہی پاکستانی فوج کے جیلوں کی بہادری اور خاص طور پر پاکستانی کمانڈوز کی جرأت و دلیری سے بے حد متاثر تھی۔ جب میں نے اسے استفسار کیا کہ میں کس طریقے سے مالدیپ کے اسرائیلی جزیرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکتا ہوں تو اس نے کہا، اس ضمن میں بھی ہم نے پوری معلومات حاصل کر لی ہیں۔ ان معلومات کے مطابق یہاں حیفا کے ایک فوجی ایئرپورٹ سے مہینے میں ایک بار ایک سپلائی کارگو طیارہ اسرائیل کے مالدیپی جزیرے میں جاتا ہے۔ یہ فوجی کارگو طیارہ ہوتا ہے۔ اس میں وہاں کی یہودی سیکورٹی فورس اور قیدی کیمپ کے ملازموں کے لیے رزد و خوراک، کپڑے، زیتون کا تیل، خشک اور تازہ پھل اور یہاں کی خاص سبزیاں لے جائی جاتی ہیں۔ اگر تم کسی طرح اس کارگو طیارے میں سوار ہونے میں کامیاب ہو جاؤ تو تم ان دشمن کے پیٹ میں اندر پہنچ جاؤ گے، کیونکہ یہ اسرائیلی کارگو طیارہ اسرائیلی جزیرے میں جا کر ہی اترتا ہے اور پھر وہیں سے اگلی رات سیکورٹی فورس کے ان افسروں کی بیویوں کو لے کر واپس آ جاتا ہے جو وہاں ایک ماہ اپنے خامدوں کے ساتھ گزارنے کے لیے گئی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں اس طیارے میں کیسے سوار ہو سکوں گا؟ وہاں تو زبردست پیرا ہوتا ہوگا۔ سعدیہ کہنے لگی، اس کا بھی ہم نے انتظام کر لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے 2 ایجنٹ جو یہاں یہودی ٹھیکیدار بن کر رہ رہے ہیں اس بات کی کوشش میں ہیں کہ بھاری رشوت دے کر اصلی یہودی ٹھیکیدار کو راضی کیا جائے کہ اس بار ہمیں بھی کچھ خشک میوے سپلائی کرنے کا آرڈر دیا جائے۔ ہمارے ایجنٹ چونکہ یہاں باقاعدہ فوج کو خوراک سپلائی کرنے کا کاروبار کرتے ہیں، اس لیے ان پر کوئی شک بھی نہیں کر سکتا کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ رشوت سے ہمارا کام نکلے گا۔ یہ قوم رشوت کی دیوانی ہے۔ میں نے کچھ متحیر ہو کر پوچھا کہ خشک میوہ جات کی سپلائی سے میرے مشن کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ سعدیہ مسکرائی اور کہنے لگی، تعلق یہ ہے کہ جب ہمیں خشک میوہ جات سپلائی کرنے کا آرڈر مل گیا تو خشک میوہ جات کی 5 پیٹیاں ہوں گی، جن میں سے ایک پیٹی میں خشک میوہ جات کی جگہ تم بند ہو گئے۔ میں اپنی جگہ سے اچھل سا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے سعدیہ؟ میرا مطلب یہ ہے کہ میں لکڑی کے بکس میں بند ہو کر جزائر مالدیپ تک کا طویل سفر کیسے طے کر سکوں گا؟ سعدیہ کہنے لگی،
ईफा से मालदीव के इसराइली जजीरे तक का हवाई सफ़र वैसे तो 10 घंटों का है, मगर कार्गो तैयारी की रफ्तार कम होती है, इसलिए तुम्हें सिर्फ 12 घंटे बक्स के अंदर रहना होगा। मगर बक्स में तुम्हारे आराम का पूरा बंदोबस्त होगा। तुम्हें ताज़ा हवा भी अंदर आती रहेगी। तुम्हारे लिए अंदर मशरूब होगा, सैंडविचेस भी होंगे। बस तुम्हें 12 घंटे बिल्कुल सीधे लेटे रहना होगा। मुझे यकीन है कि तुम्हारे जैसे बहादुर कमांडो के लिए ये कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं है। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं कैसे इनकार कर सकता था? मुझे इनकार करना भी नहीं चाहिए था, और मैं इनकार करना भी नहीं चाहता था। मैंने पुरज़म अंदाज में हामी भरी और कहा कि अपने वतन पाक की इज़्ज़त की खातिर अगर मुझे हमेशा के लिए कब्र में भी लेटना पड़े तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। सादिया ने इत्मीनान का सांस लिया और उसका चेहरा खुशी और फ़ख्र से दमक उठा। आमिर, मुझे तुमसे यही तवक्को थी। अब मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी हिदायत देना चाहती हूँ। पहली बात तो यह है कि तुम जिस जगह ठहरे हुए हो वहाँ से तुम्हें फ़ौरन निकल कर यहाँ आ जाना होगा। मैं हैरान हूँ कि अभी तक कमांडर हुबाश को तुम्हारे बारे में इतलात क्यों नहीं मिल सकें। तुम्हारी तस्वीर तो बहरिया, फ़िज़ाइया और आर्मी के तमाम दफातर में गर्दिश कर रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम अब इसी जगह रह जाओ और वापस मत जाओ, क्योंकि इस जगह से तुम्हारा मालदीव तक का सफ़र शुरू होगा। जाने क्यों मैं नुमाश को एक नज़र देखना चाहता था, और फिर जबकि अभी तक मेरा राज वहाँ तश्तश बाम नहीं हुआ था, तो मेरे लिए एक बार वहाँ जाना कोई ऐसी ख़तरनाक बात भी नहीं थी। सादिया से मैंने अपने इंदिया का इजहार किया तो वो बोली, नुमाश से तुम्हारा कोई जज्बाती ताल्लुक़ तो नहीं है। मैंने सादिया की आंखों में आंखें डाल दी और कहा कि इस मुल्क में दाखिल होने के बाद अगर किसी औरत से मेरा जज्बाती ताल्लुक़ हो सकता था तो वो सिर्फ तुम हो सादिया, दूसरी कोई औरत नहीं है। बात यह है कि नुमाश ने सिर्फ मेरी खातिर अपना घर बार छोड़ दिया है। हो सकता है अगर मैं उसकी ज़िंदगी में दाखिल ना होता तो वो अपने खामन को ना छोड़ती और किसी न किसी तरह ज़िंदगी बसर करती रहती। मैं उसे दो एक बातें करना अपना इखलाकी फरीज़ा समझता हूँ। सादिया ने एक पल के लिए खामोशी इख्तियार कर ली, फिर अपने लंबे कुर्ते की जेब से एक छोटा सा जर्मन ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाल कर मुझे दिया और कहा कि इसका चैम्बर लोड है, इसे अपने पास रखो। मैं तुम्हें इसी जगह मिलूंगी। शाह नशीन में बहर जो बूढ़ा बैठा है वो हमारा ही आदमी है, उसका नाम चेकाश है। वो नवादरात की मुरम्मत और उन पर रंगो रोगन का काम करता है। तुम कब तक वापस आओगे? मैंने पिस्तौल अपने लंबे कुर्ते की जेब में रख लिया और कहा कि शाम तक वापस आ जाऊंगा। सादिया कहने लगी, दिल नहीं मानता कि तुम जाओ, वहाँ किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, लेकिन तुम इसरार कर रहे हो तो मैं यही कहूँगी कि अपनी हिफाजत करना। जब तक तुम वापस नहीं आओगे मुझे फ़िक्र लगी रहेगी। जिस नीली गाड़ी में तुम आए हो उसमें वापस जाना। यह गाड़ी तुम्हें हेब्रोन इंटरसेक्शन पर उतार देगी। ड्राइवर से कह देना कि वो 1 घंटे बाद इसी जगह वापस आ जाए, मगर तुम्हें 1 घंटे से ज़्यादा कमांडर हुबाश के बंगले पर नहीं ठहरना होगा। मैंने सादिया को तसल्ली दी कि 1 घंटे के अंदर अंदर मैं उसके पास होऊंगा। उसने आहिस्ता से कहा कि अब तुम जा सकते हो। मैं खामोशी से पर्दा उठाकर शाह नशीन में आ गया। बूढ़ा चेकाश उसी तरह अपने काम में मुनहमिक खिड़की के पास कलीन पर बैठा था। उसने मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की भी जहमत गवारा ना किया। मैं नीम तरीक जने से उतरकर छते हुए बाजार में आ गया। बाजार में उसी तरह रौनक थी, दुकानों पर रश था। ये बाजार नवादरात की फ़रोख्त के लिए मखसूस था। कोई दुकान ऐसी ना थी जिस पर सियाहों की भीड़ न लगी हो। मैं अपने ध्यान में बाजार से गुजरता गया। बाहर बोसीदा दीवार के पास नीली गाड़ी उसी तरह खड़ी थी। सफ़ेद रिच ड्राइवर अगली सीट पर खामोश बुद्ध की तरह बैठा था। मैं गाड़ी के करीब गया तो उसने पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बार फिर उन्हीं बाज़ारों में से गुजर रही थी जिनसे गुजर कर हम आए थे। दिन ढलने लगा था, धूप फीकी पड़कर सुनहरी होने लगी थी। जैली सड़कों पर से होते हुए गाड़ी बड़ी सड़क पर आ गई। यहाँ से 15 मिनट का सफ़र शुरू हुआ। बेल आकर हेब्रोन इंटरसेक्शन वाला चौक आ गया। नीली गाड़ी चौक के पार दूर जाकर फुटपाथ के साथ लग कर रुक गई। मैंने ड्राइवर को ऐसा से कहा कि वो 1 घंटे बाद इस जगह आ जाए। ड्राइवर ने ऐसा से इस बात में सर हिला दिया। मैं गाड़ी से निकलकर फुटपाथ पर एक तरफ चल पड़ा। मुझे पीछे गाड़ी के गेयर लगने की आवाज़ सुनाई दी। फिर यह आवाज़ मुझसे दूर होती चली गई। सड़कों से मैं वाकिफ़ हो गया था। बाएं जाने वाली सड़क पर से होता हुआ मैं उसी मकाम पर आ गया जहाँ आगे नशेब था। इससे आगे कमांडर हुबाश वाले बंगले की आबादी शुरू होती थी। मैं ऊंचाई पर खड़ा था। ढलान जहाँ ख़त्म होती थी वहाँ से छोटी सड़क बंगले की तरफ घूम जाती थी। इस मोड़ पर पाम के छतरियों वाले दरख्तों की कतार की वजह से
वहाँ कमांडर हुबाश का बंगला नज़र नहीं आता था। मुझे सादिया ने ऐसा वहम डाल दिया था कि लगता था कि बंगले में मिलिट्री मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैंने जेब में हाथ डालकर पिस्तौल को मजबूती से पकड़ रखा था। नशेब से उतरकर पाम के दरख्तों का मोड़ काटा तो रुक कर बंगले की तरफ निगाह डाली। छोटी सड़क दूर तक खाली थी। हुबाश की जीप भी नहीं थी। शायद वो दोपहर के खाने के बाद कुछ देर आराम करने चला गया था। मैं सड़क पर चलने लगा। असल बात यह थी कि नुमाश के लिए मेरे दिल में इस कदर रहम का जज्बा भर गया था कि मुझे इस तस्वर से ही शदीद नदामत का एहसास होता था कि मैं उसे अचानक छोड़कर चला जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि एक बार उससे मिलकर उसे यह कह दूँ कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। इस तरह से कम अज़ कम इतना ज़रूर होगा कि मेरे अचानक चले जाने से आधा सदमा होगा और मेरा ज़मीर भी मुझे मलामत नहीं करेगा। यही एहसास मुझे वापस उसके पास ले आया था, वरना मैं कभी इधर का रुख ना करता क्योंकि बहरहाल यहाँ मेरे लिए ख़तरा ही ख़तरा था। बंगले का खुदकार कुफल वाला दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो देखा कि वो खाली था। किचन का दरवाज़ा भी खुला था, मगर सैदा या कोई भी नौकर वहाँ पर नहीं था। न जाने क्यों मुझे वहाँ की फ़िज़ा मशकूक सी लगी। मेरी छठी ही से एकदम बेदार हो गई। मुझे सैदा की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ हमारे वाले बेडरूम से आ रही थी। मैं उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता बढ़ा। बेडरूम का दरवाज़ा बंद था। सैदा की आवाज़ आ रही थी। वो कह रही थी, मुझे खुद भी यकीन नहीं आता नुमाश, मगर हुबाश गलत बात नहीं कह सकता। उसने पूरी तहकीक के बाद ये फ़ोन किया है। मेरे कान खड़े हो गए। ज़रूर कोई ख़तरनाक बात हो गई है। नुमाश की उदास आवाज़ सुनाई दी, सैदा तुम किसी तरह स्कूल को बचा लो, वो मेरा खामद बनने वाला है। उसके बगैर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अब मुझे किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं थी। मैं पीछे पलट कर तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरा राज फाश हो चुका था। मैं अभी ड्राइंग रूम के अध खुले दरवाजे के नज़दीक ही पहुंचा था कि बाहर किसी जीप के रुकने की आवाज़ आई। फिर जैसे फौजी बूटों वाले जवान धड़ाक धड़ाक से बाहर कूदे। मैंने वहीं से छूट लगी और घबराहट में अपने बेडरूम में जाने की बजाय किचन की तरफ निकल गया। किचन का दूसरा दरवाज़ा सामने सैदा के बेडरूम की तरफ खुलता था। मैंने अंदर से दरवाज़ा खोला और सैदा के बेडरूम में घुस गया। अब मुझे एहसास हुआ कि सादिया के मशवरे पर अमल न करके मैंने किस कदर गलती की थी। पिस्तौल अब मैंने अपनी जेब से निकाल लिया था। सैदा का बेडरूम खाली था। मुझे ड्राइंग रूम में इसराइली फौजी जवानों की आवाज़ें सुनाई दी। उनमें हबाश की आवाज़ भी थी। वो बुलंद आवाज़ से अपनी बीवी से मेरे बारे में पूछ रहा था। मैंने घबरा कर देखा कि बेडरूम में कोई बाहर जाने वाला रास्ता नहीं था। मैं लपक कर बाथरूम में आ गया। यह मेरी आखिरी उम्मीद थी। खुदा ने मेरी मदद की और मैंने बाथरूम में एक खिड़की देखी जो अंदर से बंद थी। बिजली की तेज़ी के साथ खिड़की की चटखनी खोली। पट को धकेल कर बाहर कूद गया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि दूसरी तरफ क्या है। मैं एक झाड़ी में जा गिरा। जल्दी से उठा और अंधाधुंध सामने की तरफ भागा। सामने अनार के दरख्तों के पीछे एक दीवार थी। दौड़ते हुए दीवार को फांद गया। दूसरी तरफ वही कच्चा रास्ता था जिस पर मैं एक रोज़ पहले चहलकदमी करता नाले के पुल तक चला गया था। मेरे सामने वही गंदा नाला था जिसके किनारे काफ़ी कुशादा थे और दरमियान में गंदे पानी की एक नाली बह रही थी। इस बौखलाहट और अफरा तफरी में मेरा कमांडो जहन हाजिर था और जानता था कि अगर मैंने नाले को पार किया तो पीछे से आने वाली गोलियों का निशाना बन जाऊंगा। मैं ओपन टारगेट नहीं बन सकता था। चुनाचे गैर शौरी तौर पर जिस दीवार से मैं कूदा था उसके साथ साथ जनूब की तरफ दौड़ने लगा। खुशकिस्मती से उस वक्त वहाँ आसपास कोई नहीं था। नाले के पार उसी केमिकल वाले कारखाने की एक भी दीवार आ गई जिसकी एक नाली में से गंदा पानी नाले में गिर रहा था। मैं इस हकीकत से चशमपोशी नहीं कर सकता था कि सैदा के बाथरूम की खुली खिड़की हीफा के फौजियों को बता देगी कि मैं किधर फरार हुआ हूँ और वह मेरी तलाश में अनकरीब मेरे पीछे पहुँचने ही वाले होंगे। चुनाचे मैं किसी जगह छुप जाना चाहता था मगर वहाँ छुपने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। मैं बंगलों की एक भी दीवार के साथ साथ दौड़ते दौड़ते गंदे पानी के पुल के पास आया तो मुझे ट्रक की आवाज़ सुनाई दी। मैं दीवार की ओट में हो गया क्योंकि आगे एक छोटी सड़क बंगलों के सामने वाली सड़क काटती हुई उस तरफ निकलती थी और ट्रक उसी सड़क पर आ रहा था। मैंने पीछे देखा। अभी तक मेरे ताक़ुब में कोई नहीं आया था। दूर से मुझे जीप के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। मेरा सांस फूला हुआ था। इतने में ट्रक छोटी सड़क पर नमदार हुआ। यह फौजी ट्रक नहीं था बल्कि आम ट्रक था जिस पर घर का बहुत सा सामान लदा हुआ था। ट्रक की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी
नाहमवार कच्ची सड़क पर वो इस रफ्तार से पुल की तरफ जा रहा था कि मैं उसे पकड़ सकता था। इस वक्त मुझे इस ट्रक में अपनी निजात दिखाई दी। जो ही ट्रक जरा आगे निकला, मैं उसके पीछे दौड़ पड़ा और बाएं तरफ उसकी लटकती हुई जंजीर को पकड़कर ट्रक में सामान के नीचे घुसकर बैठ गया। एक तो ट्रक का बहुत शोर था, दूसरे गैर हमवार सड़क पर वो हिचकोले खा रहा था, जिसकी वजह से ड्राइवर को मेरे ट्रक में कूदने का इल्म न हो सका, वरना वो ट्रक को वहीं खड़ा कर देता। वो उसी रफ्तार से पुल की तरफ बढ़ता गया। मैंने टूटी फूटी कुर्सियों और लोहे के पलंग के नीचे से पीछे सड़क पर देखा। सड़क खाली थी, मगर खतरा मेरे सर पर मंडरा रहा था। ये कैसे हो सकता था कि इजरायली सिक्योरिटी फोर्स के फौजी मेरी तलाश में न निकलते। ट्रक ने पुल को पार किया और दूसरी तरफ घूमा। मुझे वो सड़क दिखाई दी जहाँ मैं दीवार फांद कर कूदा था। मेरा दिल बैठ सा गया। मुझे दो नीली वर्दियों वाले बहरिया के सिपाही दीवार पर चढ़कर सड़क पर कूदते नजर आए। वो पीछे हाथ हिला हिला कर किसी को बुला रहे थे। मैं ट्रक के अंदर भरे हुए कांट कबाड़ में दबे गया। वो लोग मेरे ताकों में निकल खड़े हुए थे। मुझे इस ट्रक को छोड़ जाना चाहिए। वैसे अगर मैं एक बार इस इलाके से निकल जाता तो हिफा इतना बड़ा शहर है कि वो मुझे तलाश नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरी मंजिल सादिया का खुफिया मकान था। मैं हेब्रोन इंटरसेक्शन पर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि ड्राइवर को 1 घंटे बाद आने के लिए कहा था। अब मुझे छुप छुपा कर किसी न किसी तरह अकेले ही सादिया के खुफिया मकान तक पहुंचना था। ट्रक ने निस्बतन हमवार सड़क पर आकर कदरे रफ्तार पकड़ ली थी। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ट्रक कहाँ और किस तरफ जा रहा है। मुझे अगर थोड़ी बहुत तसल्ली थी तो सिर्फ इस बात की थी कि मैं इस इलाके से दूर तर होता जा रहा था। मैंने पिस्तौल जेब में रख लिया था। ट्रक एक पक्की सड़क पर आ गया। अब उसकी रफ्तार तेज़ हो गई, लेकिन इतनी तेज़ भी नहीं थी कि मैं उस पर से छलांग न लगा सकता। मगर अभी छलांग लगाने का वक्त नहीं आया था। मैं चाहता था कि दूर निकल जाऊं। ट्रक का रुख शुमार मगरब की तरफ था। सूरज ढल रहा था और धूप गायब हो चुकी थी। सड़क पर ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी थी। पीछे से आती 2 कारों और मोटरसाइकिलों पर बैठे हुए आदमियों ने मुझे देखा। जाहिर है वो यही समझे होंगे कि मैं सामान की हिफाजत के लिए पीछे बैठा हूँ। खतरा यूँ भी पैदा हो गया था कि अगर पीछे से कोई फौजी गाड़ी आ जाती है तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ। दिल में तरह तरह के वहम और वसवसे पैदा होने लगे थे। ज्यों ज्यों ट्रैफिक बढ़ रहा था और ट्रक शहर के बारोनक इलाके में दाखिल हो रहा था, मेरी तशवीश में इजाफा होता जा रहा था। मैं अब हर हालत में इस ट्रक से निजात हासिल करके किसी और तरफ निकल जाना चाहता था, लेकिन ट्रक में से कूदना मुमकिन इसलिए न रहा था कि पीछे से मोटरें, बसें और स्कूटर चले आ रहे थे। शायद शाम को लोग कारखानों और दफ्तरों से छुट्टी करके अपने अपने घरों को लौट रहे थे। एक खतरा भी था कि बहरिया इंटेलिजेंस ने कहीं चौक में गाड़ियों की तलाशी का काम न शुरू कर दिया हो। मैं सामान में से निकलकर ट्रक के अकबी तख्ते के साथ लग कर बैठ गया और हालात का जायजा लेने लगा। मैं मौका की तलाश में था कि कहीं किसी जगह ट्रक दाएं जानिब हो या किसी तरफ सड़क को काट कर मोड़ घूमे तो मैं छलांग लगा दूं। शाम की रोशनी अभी तक फैली हुई थी और मुझे देखा जा सकता था। मैंने अपना चेहरा ट्रक के अंदर की तरफ कर लिया और यूं ज़ाहिर किया जैसे ऊँग रहा हूँ, मगर कंखियों से बराबर बाहर की तरफ देख रहा था।